आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत विभिन्न थानों के अधिकारियों ने इन दिनों पूरी तरह से मुस्तैदी बरती है ताकि कहीं भी किसी प्रकार का अवैध या गैर कानूनी काम ना हो सके। हमने देखा है कि किस तरह से हाल के दिनों में कोयला और बालू के अवैध तस्करी पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नशे के पदार्थों के कारोबार पर भी आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से नकेल कसने की कोशिशें जारी हैं। इसी क्रम में रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाणी के आईसी मानस घोष के नेतृत्व में पंजाबी मोड़ फाणी को एक बड़ी कामयाबी मिली। मानस घोष के नेतृत्व में एक अभियान चलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनसे 25 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही झारखंड का नंबर प्लेट लगा हुआ एक सफेद रंग का वाहन भी जब्त किया गया। गिरफ्तार लोगों के नाम है बबलू चौरसिया, मंटू प्रसाद, मनोज प्रसाद, महेंद्र भगत और मुन्ना गुप्ता। इनमें से बबलू चौरसिया और मुन्ना गुप्ता धनबाद के निवासी हैं और बाकी तीनों जेके नगर के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार कर इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद करना पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे शिल्पांचल में सक्रिय नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने में काफी मदद मिलेगी। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण के विधायक सह पश्चिम बंगाल राज्य भाजपा की महासचिव अग्निमित्रा पाल शुक्रवार की दोपहर को रानीगंज ग्राम पंचायत के चेलोद बाजार क्षेत्र में दीदी भाई के कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दिन उन्होंने क्षेत्र के आम ग्रामीणों की शिकायतें सुनी और उन्हें कैसे हल किया जाए इस पर अपने विचार स्पष्ट किए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पूरे इलाके में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है, जिसकी मांग बार बार तरह तरह से की जा रही है, कोई उपाय नहीं किया गया। उन्होंने यह भी सवाल किया है कि आवास परियोजना को किस हद तक लागू किया गया है। उन्होंने तृणमूल सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्षेत्र की कई समस्याओं में से एक हाड़ा भांगा पुल की समस्या है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां होती हैं, जिसे राज्य सरकार ने मानसून के मौसम में बनाने के लिए कोई पहल ही नहीं की। हाल ही में राज्य सरकार में उन्होंने शिक्षा मंत्री सहित भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं पर तृणमूल सरकार के विरोध में आवाज उठाई। না পাই তার যদি সমস্যার সমাধান যদি এই কর্পোরেশন বা প্রশাসন না করতে পারে আমরা আন্দোলনে নামব। একটা সমস্যা রয়েছে, সেটা হচ্ছে এখানে ব্রিজ নির্মাণ কয়েকটা গ্রামকে সংযুক্ত করে এবং কয়েক কিলোমিটার দূর পথে যেতে হয়। এই ব্রিজটা গঠন না হওয়ার কারণে বেশ কয়েক দফা ব্রিজটা অস্থায়ীভাবে হয়ে আছে। এটাকে নির্মাণের জন্য কিছু ভেবেছেন কি? দেখুন, এই দামোদরের উপরে যে ব্রিজ বানাবার যে ব্রিজের কথা বলেছি, দামোদরের উপরে ব্রিজ বলছেন তো ব্যাপার যে ব্রিজ হচ্ছে না। আজকে দামোদরের উপরে যে ব্রিজ বারবার বলা সত্ত্বেও তারা ব্রিজ বানিয়ে দিচ্ছে না। আজকে একটা সাঁকো মতো টেম্পোরারি ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, যেটা বর্ষাকালে ধুয়ে মুছে যায়। কেন আপনারা কেন একটা স্থায়ী সম্পদ ক্রিয়েট করছেন না? আজ লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা দিয়ে সব রকম জিনিস হচ্ছে, সব রকম উৎসব হচ্ছে, খেলা মেলা হচ্ছে, কিন্তু মানুষ নিজের প্রাণ হাতে করে যে দুটো ব্রিজের জন্য সাঁকো দিয়ে এপার ওপার করছে। আজকে টেম্পোরারি যে ব্রিজ বানানো হচ্ছে সেটা বর্ষাকালে ধুয়ে যায়, তাহলে করতে দেওয়া কিসের জন্য? এই কারণের জন্যে যে প্রতি বছর টেন্ডার হবে, সরকারের কাছে একজন লোক সেই টেন্ডার পাবে, সে ব্রিজটা বানাবে, তার 2 পয়সা পকেটে ঢুকবে এবং 4 পয়সা তৃণমূলের নেতৃত্বকে দেবে, আর তারপর সেই ব্রিজ আবার ধুয়ে মুছে আবার নতুন করে ব্রিজ হবে। এই একই জিনিস আজকে সুন্দরবনেও তাই। আর সুন্দরবনেও আমি দেখছি সেখানেও আজকে বাঁধগুলো তৈরি হয় বর্ষাকালে, যখন জল আসে সেই বাঁধের ধুয়ে মুছে চলে যায়। তারা খাতায় কলমে দেখায় বাঁধ তৈরি তো হয়েছিল, কিন্তু ধুয়ে মুছে গেছে। আবার টেন্ডার হবে, আবার বাঁধ বানানো হবে, আবার 2 পয়সা আমার পকেটে ঢুকবে, কিন্তু গরিব যে মানুষ তাদের বাড়িতে জল ঢুকবে, তাদের বাড়ি ভেঙে যাবে। সরকার তো, আর এই টাকাগুলো কোথা থেকে আসছে? সেন্ট্রাল থেকে টাকা পাঠানো হচ্ছে। এই যে বাঁধের টাকা, এগুলো সব সেন্ট্রাল থেকে আসছে। তো এইভাবেই রাজ্য চলছে। আর আমাদের ভরসা জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মানুষ, যারা মানে খুব গর্ব লাগে যে এখন এই ধরনের মানুষ আমাদের
জুডিশিয়ারিতে রয়েছে, আমাদের রাজ্যে রয়েছে, যারা কোনো কিছুকে না করে সঠিক জিনিস সঠিক রায় তারা দিচ্ছে। কিন্তু আবার বলবো যে আমার দক্ষিণ বিধানসভায় আর যা যা সমস্যা আমরা সোজা কথায় অনেকবার বলেছি, এবার যদি আমাদের কথা না শোনা হয়, আমাদের কথা বলতে সাধারণ মানুষের বক্তব্য যদি না শোনা হয়, তাদের দুঃখ কষ্ট যদি না দেখা হয়, আমরা আন্দোলনে নামব। একটা মস্ত বড় সমস্যা, সেটা চেলোদ হোক কি সেটা নরসিংবাঁধ হোক কি নাকড়াসাতা হোক, যে কোনো জায়গাতে আমার আসানসোল দক্ষিণে জলের সমস্যা। এখানে বহুবার বিডিও সাহেবকে বলা হয়েছে, বহুবার ওইদিকে কর্পোরেশনকে বলা হয়েছে, কিন্তু তার সমস্যার সমাধান হয়নি। এখন দেখুন ভালোভাবে অনেকবার বলেওছি, কিন্তু এরপরে কাজ না হলে তো আন্দোলন করতে হবে এবং আন্দোলনে নামবো। আজকে জলের সমস্যাতে মানুষ জর্জরিত। তারপরে তো আবাস যোজনার, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি, সেটা আমাদের সাধারণ মানুষরা পাচ্ছে না। কারা পাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আজকে পশ্চিমবঙ্গের কী অবস্থা। স্বয়ং প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তিনি আজকে সিবিআই দপ্তরে গিয়ে হাজিরা দিচ্ছেন, দুর্নীতির সাথে যুক্ত। আজকে ছেলেমেয়েরা যারা যোগ্য তাদেরকে পিটিয়ে পিটিয়ে কালকে লালবাজারে নিয়ে গেছে, যারা শহীদ মিনারের ওখানে ধর্নাতে বসেছিল, যাদেরকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন। সেদিনকে ঈদের দিন নামাজ পড়ে যখন উনি যাচ্ছিলেন, তখন ওই ছেলেমেয়েগুলোকে কথা দিয়েছিলেন যে তাদের ব্যবস্থা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি, তাদের চাকরির ব্যবস্থা। কিন্তু গতকাল দেখা গেল কলকাতা পুলিশ এসে তাদেরকে পিটিয়ে পিটিয়ে নিয়ে গেল লালবাজারে। এটাই বোধহয় এই রাগটার প্রতিফলন হলো যে আজকে মাননীয় মহামান্য আদালত যে রায় দিয়েছে, একটার পর একটা রায়, আজকে ডিএ নিয়ে রায় দেওয়া হয়েছে যে ডিএ রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। রাজ্য সরকার এতদিন বলেছেন যে আমাদের কাছে টাকা পয়সা নেই। কেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর খেলা মেলা উৎসব, আমাদের যে অবসরপ্রাপ্ত যে আমলা তাদেরকে আবার করে নতুন করে ইন্ডাক্ট করা হচ্ছে, তাদেরকে চাকরি দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে টাকা দেওয়া হচ্ছে। আজকে বড় বড় হোর্ডিংসে সারা পশ্চিমবঙ্গকে ছেয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই হোর্ডিং, পাবলিসিটি, যে কোনো অনুষ্ঠানে উৎসবে বড় বড় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, তার থেকে টাকা আছে। আর সরকারি কর্মী যাদের পাও না বকেয়া, তাদের জন্য তাদের সেই টাকাটা দেওয়ার মতো মানসিকতা নেই, টাকা নেই তখন। সুতরাং আজকে বাংলার মানুষ দেখতে পাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং টিএমসি ইজ ইকুয়াল টু করাপশন। মানে ডিকশনারিতে এরপর থেকে করাপশন শব্দটা থাকবে না, টিএমসি বলে লেখা থাকবে। সেটা ধরে নিতে হবে তার মানে হচ্ছে করাপশন, কারণ এই সরকার শুধু দুর্নীতি করে গেছে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ওই গল্পটা আমরা শুনেছি না, রোম যখন পুড়ছিল তখন মাননীয় আমাদের নিরো বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের ছেলেমেয়েরা, সরকারি কর্মচারী সব হাহাকার করছে, আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাংলা একাডেমি পুরস্কার নিয়ে ভীষণ আহ্লাদিত। এই হচ্ছে অবস্থা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। काजी नजरुल विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा की मांग पर छात्र छात्राओं के द्वारा चल रहा आंदोलन शुक्रवार को और विस्फोट हो गया, जब गुरुवार को काजी नजरुल विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा की मांग को स्वीकार कर लिया था, परंतु शुक्रवार को वो अपने वादे से मुकर गए, फिर ऑफलाइन परीक्षा का नोटिस दे दिया। इसके बाद केएनयू के छात्रों में काफ़ी आक्रोश भर गया। इसी दौरान एक छात्र ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐसा रास्ता अपनाया जिसने फिल्म शोले की याद दिला दी, जिसमें फिल्म के हीरो धर्मेंद्र अपनी मांग पूरी करवाने के लिए टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी दिए थे। उसी तरह वह छात्र केएनयू परिसर में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के छत पर चढ़ गया और छत से रस्सी बांधकर गले में फंदा लगाकर वह लटकना चाहता था, लेकिन जब तक अन्य छात्रों ने देख लिया और वहां पहुंचकर उसे बचा लिया। इसके बाद छात्रों ने जमकर कुलपति के विरोध में नारेबाजी की। आत्महत्या करने गए छात्र का कहना था कि एक सेमेस्टर में 6 माह पढ़ाया जाता है, जबकि उन लोगों को केवल 4 माह ही पढ़ाया गया। इसके बावजूद पढ़ाई ऑनलाइन की गई, परीक्षा ऑफलाइन क्यों ली जा रही है? गुरुवार को कुलपति ने यह स्वीकार कर लिया था कि ऑनलाइन परीक्षा होगी। उसके बाद अचानक वे अपने वादे से मुकर गए और फिर ऑफलाइन का नोटिस दे दिया।
कुलपति हम लोगों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। उनके धोखेबाजी के कारण छात्रों को यहां आना पड़ा। हम लोग एक बात पूछना चाहते हैं, ऑनलाइन परीक्षा का नोटिस देंगे या नहीं? यदि ऑनलाइन परीक्षा नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस आत्महत्या की पूरी जिम्मेदारी काजी नजरुल विश्वविद्यालय के कुलपति की होगी। অনলাइन ডিক্লেয়ার কালকে আমাদের সাথে ফ্রডগিরি করেছে, একটা অনলাইনে একটা নোটিশ ইস্যু করলো, সবাই হাসি মুখে বাড়ি ফিরে গেল, কিন্তু আবার তারা কান্না চলে মানে আবার ফিরে আসতে হলো তাদেরকে। কেন বিসি আমাদের সাথে ফ্রড কেন করছে? আমাদের ইউনিভার্সিটি আমাদের জন্যই তালাবন্ধ ইউনিভার্সিটি। আমি শান্তিপূর্ণভাবে করছিলাম, দেখছি যে ভিসি এখন পর্যন্ত আসেনি, আমাকে এই স্টেপটা নিতে হলো। আন্দোলন হচ্ছে চারবার আমাদের প্রোটেস্ট হলো, ঠিক আছে। কালকে একটা বিগেস্ট একটা প্রোটেস্ট হয়েছে, অনেক স্টুডেন্ট এসেছিল, সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত একটা অনলাইন নোটিশ জারি করেছে, সবাই কিন্তু হাসি মুখে বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু আবার রাত্রেবেলায় ভিসি কি করলো, আবার একটা নোটিশ ইস্যু করে দিল কি অফলাইন এক্সাম হবে, তার প্রতিফলনে আমাদেরকে আবার আসতে হলো। কিন্তু তো কেন এরকম আমাদের সাথে স্টুডেন্টদের সাথে কেন এরকম ভিসি করছে, কেন? এর জবাব কিন্তু দিতে হবে ভিসিকে। আমি কেন কে এত স্টুডেন্ট না খেয়ে দে পারসান হয়ে আছে, কিন্তু 4 দিন থেকে কোনো কিন্তু কিছু কারো কথা শুনছে না। আমি যদি শুটে অ্যাটেম্প করলাম, এর কারণ কিন্তু ভিসি হবে। বেশ আমার ভিসি হবে ডাইরেক্টলি। আমার নাম হচ্ছে অজয় পণ্ডিত, ল কলেজ দুর্গাপুরের ছাত্র 6 সেমিস্টার। যদি ভিসি আজ না আসে তার বড় রকমের আর এই ছেলেদের যদি কিছু হয় তার দায়িত্ব কিন্তু ভিসিকে নিতে হবে। আমরা এর আগে অবধি শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করে গেছি, ভিসিকে ভালোভাবে বলেছি, ভিসি বুঝেনি, ইয়ার কি করে গেছে আমাদের সাথে, ছেলে খেলা করেছে। আজ এর পরে কিন্তু মানবো না, প্রত্যেকটা ধৈর্যের একটা সীমা হয়। সায়নদীপ আচার্য। দীপ্তা বিশ্বাস বলছি। আমরা পরশু দিনকে 2000 স্টুডেন্টস নিয়ে এসেছিলাম, ঠিক আছে। আমাদেরকে 2000 স্টুডেন্টস দেখতে বলেছিল যে নিয়ে এসো, আমি অনলাইন করব, কিন্তু আমরা 2000 স্টুডেন্টস নিয়ে এসেছি। কোনো মানে আমাদেরকে এখানে 8টা অবধি রাখা হয়েছিল, তারপরে একটা নোটিশ দিল অনলাইন করব, ঠিক আছে। তারপরে কি হলো, আমরা কালকে যখন রাত্রে নোটিশ পাই, বললো তোমরা পেয়ে যাবে, আমরা পাইনি। কি নোটিশ পেলাম না, আমাদের অফলাইন এক্সাম হবে, ঠিক আছে। আমাদের অফলাইনে একদিনও কলেজে ক্লাস হয়নি, কোনো কলেজে ক্লাস হয়নি। এই ইউনিভার্সিটি যতটা কলেজ আছে কোনো ক্লাস হয়নি, আর গরমের ছুটি পড়ে গেছিলো, ঠিক আছে। এত সিলেবাস দিয়েছে, আমরা শেষ করব কি করে? আমাদেরকে কেন মিথ্যে দাবি দিয়ে নিয়ে আসা হলো এখানে? আমরা কেন 2000 স্টুডেন্টস এখানে বসেছিলাম? ভিসি তুমি জবাব দাও। ভিসির কাছে এই জবাবটা আমরা চাইছি সব স্টুডেন্টস। এখন দাবি আমাদের অনলাইন পরীক্ষা নেওয়া হোক, 2nd সেম, 4th সেম, 6th সেম। আমাদের এই দাবিটা আছে, আমাদের মানতে হবে, ভিসিকে মানতেই হবে, কিচ্ছু করার নেই। দীপ্তা বিশ্বাস, আসানসোল গার্লস কলেজ, আমার 2nd ईयर। बोले आप देख रहे हैं कि कितना दिन से यहाँ पर हज़ारों का संख्या में स्टूडेंट आ रहा, गर्मी में सुबह से लेकर शाम तक रह रहा, लेकिन अंदर में जो वीसी सर बैठे हुए हैं, पता नहीं उनका दिल पत्थर है, जो उनको ज़रा सा तरस नहीं आ रहा बच्चा लोग का ऊपर। आज ही बच्चा अगर ऊपर जाके सुसाइड करने पर मजबूर हुआ है, जाके अगर कुछ करता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पहला बार ऐसा देखा गया इतिहास में कि एक यूनिवर्सिटी का जो है वाइस चांसलर एक तो नोटिस को बाहर करता है, दूसरे दिन बोलता है कि मीटिंग कैंसिल हो गया, एग्जाम जैसे होगा वैसे होगा। मजाक बना के रख दिया यूनिवर्सिटी को, एक तानाशाही हुकूमत यहाँ पर। हम लोग का एक ही डिमांड है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा और वीसी रिजाइन करे, वीसी को यहाँ से हटाए दें। एक छात्र को देखा गया है कि वो सुसाइड का अटेम्प्ट कर रहा था, तो वो इस हद तक पहुँचे कौन, इसका जिम्मेदार कौन है? हम तो खबर में पढ़े कि एक जो है छात्री का जो है हार्ट अटैक हो गया, हम सुने, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अचानक ऐसा नोटिस आप डालते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर आप अचानक देते हैं ऑफलाइन होगा, जिसका वजह से उसका हार्ट अटैक हो जाता है। हम चेतावनी देना चाहते हैं काजी नजरुल यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं लीजिएगा तो जब तक हमको यहाँ प्रोटेस्ट में बैठा रहना पड़ेगा। हम पीसफुली प्रोटेस्ट में बैठेंगे, स्टूडेंट का साथ आखिरी दम तक लड़ेंगे हम। आपका नाम बोलिए। शाहजेब अब्बास, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज़।
মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आसनसोल नगर निगम बोर्ड गठन के बाद उप मेयर, चेयरमैन, रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी सहित सभी पार्षदों को सम्मानित किया गया। विगत गुरुवार को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय अनुपस्थित रहने की वजह से उप मेयर, चेयरमैन, विधायक सहित बाकी सभी पार्षदों को फूलों का गुलदस्ता, मेमेंटो और उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने कई बातें कही। वहीं दूसरी ओर उप मेयर वसीमुल हक ने कहा कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जो उम्मीद हमसे की है वह हम जरूर पूरा करेंगे। इस कार्यक्रम में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भाटिया, मनोज केसरी, RP खैतान सहित चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। खुशियों की इसलिए कि आज हमारे भी नवनिर्वाचित AMC बोर्ड के सभी टॉप पदाधिकारी, हमारे अपने काउंसलर, उम्मीद आशाओं की सभा इसलिए कि हम लोग तो यहाँ पे हैं, हम लोग इस उम्मीद में हैं, बीच में हैं। आज का यह जो दिन है, आज की यह जो सभा है, यह खुशियों की सभा है।
आशाओं की सभा है और संभावना। जितने भी चैम्बर है उसमें सबसे विशिष्ट मर्यादा देती है। जब भी कोई मीटिंग होता है तो चैम्बर का नाम आने से रानीगंज चैम्बर को थाए, रानीगंज चैम्बर लोग ये बात जग जाहिर है और हम लोगों ने घेर रही है, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे हमारे प्रांगण में खास मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि यह सब हमारी महफिल की जान है। एक जोरदार तालियां हमारे महफिल में पधारे, इस चैम्बर में पधारे हमारे सभी सम्मानित मेहमानों के लिए। श्री अमरनाथ बाबू का, जो कि हमारे हर समय चैम्बर में हम लोगों के हर काम में साथ रहते हैं, एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। তাকে তুলে আসানসোল নিয়ে যাওয়া হলো কেন আমরা জানি না। রানীগঞ্জে কোর্ট ছিল, সাব ডিভিশনে কোর্ট ছিল সমস্ত, এখানে কেন তুলে আসানসোল নিয়ে যাওয়া হলো আমরা জানি না। এইখানে রেলের মেন অফিস ছিল, তাকে তুলে আসানসোল নিয়ে যাওয়া হলো, তাকে ডিআরএম অফিস আসানসোলে করা হলো কেন আমরা জানি না। রানীগঞ্জের মিউনিসিপ্যালিটি হচ্ছে ওয়ান অফ দি ওল্ডেস্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, 1876। তার মর্যাদা ফিনিশ করে দেওয়া হলো, আমাদেরকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো এমসিতে। আমরা তার বিরুদ্ধে ধর্নায় বসেছি, আমরা ওটা স্বীকার করিনি, আজকেও স্বীকার করছি না। এটা ঘটনা। আমাদের রানীগঞ্জের স্টেশন 1885, সব গায়ে ওদের লেখা আছে, আমি যেটা বলছি সেটা প্রমাণ আছে আমাদের কাছে। ফার্স্ট ট্রেন এই রানীগঞ্জ পর্যন্ত এসেছিল। আমাদের সব ঐতিহ্যটাকে মুছিয়ে দেওয়া হলো। ये कभी बैठे हुए हैं आदरणीय, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, ये अवहेलित किया गया है। रानीगंज को किस तरह से हमको बिल्कुल बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। इनको जरा सा आप लोगों को उठना है जनाब। बहुत उम्मीद है हम लोगों को आप लोगों से कि आप लोग इन सब समस्याओं को प्रशासन के सामने लेकर के आएंगे। हमारी जो जान की समस्या है उसके बारे में तो आज कुछ नहीं कहें तो ही अच्छा है। हम चलते हैं जीटी रोड से स्टेशन की ट्रेन पकड़ने के लिए, कई बार ट्रेन छूट जाती है हमारी। ये सोनू भैया बैठे हमारे इलाके के ही हैं, वो खूब बढ़िया से जानते हैं कितनी ट्रेनें लोगों की छूटती है स्टेशन की। क्या होगा इसका, आज नहीं इसको डिस्कस, लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे। एक अदना सा इंसान को जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना और आप रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जानिब से आज एक इस सभाघर में ऐतिहासिक शहर में एक नया इतिहास, एक नई तारीख इस्तकबाल देकर बनाया। मैं इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। ये सभा रोहित जी जैसा कह रहे थे कि खुशियों का है, आशा का है, उम्मीद की किरणें भी हैं, भरोसा भी है। यकीनन जिस तरह से आप कि हम लोगों के कांधों पे जो जिम्मेदारी हम लोग शहर के आप ही के बीच के लोग जो चुन के नुमाइंदा हुए हैं, हम लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं। हम लोगों को भी ये खुशी हो रहा है, मुसर्रत हो रहा है कि आपके दरमियान में ही रहने वाला हम लोग, आप लोगों ने जो जिम्मेदारी दिया है, इसके लिए आज आप लोग इस्तकबाल भी दे रहे हैं। चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे उम्मीदें वाबिस्ता आप लोगों से हो जा रही है। कॉर्पोरेशन इलाके के आज ये रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से जो प्रोग्राम किया जा रहा है, आसनसोल कॉर्पोरेशन का बोरो 2 का जो इलाका रानीगंज का हल्का है, इस हल्के के तरक्याती कामों में जब हमारे काउंसलर इस इलाके के नुमाइंदा जब अपने इलाके में काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो यकीनन कदम से कदम मिलाकर आपको पास में पाएंगे। आज ये हमें भी उम्मीद मिल रहा है, उम्मीद की किरणें हम लोग के पास हैं। সমস্যা ওটা হিল হয়ে যায় যদি আমরা একটু প্রয়াক্টিভ হই। 25% সমস্যা অটোমেটিক্যালি হিল হয়ে যায়। ও 2 বা 3 বার আপনার কাছে আসবে, 4 বার আসবে, বলবে আমি ও দেখছি, দেখবো কিভাবে করবেন।
দেখবেন ওটা ন্যাচারালি ওটা হিল হয়ে যে কোনো কারণে ওটা হিল হয়ে যায়। আর 25% সমস্যা কিন্তু কোনোদিন সমাধান হওয়ার নয়, আপনিও জানেন ও জানেন। কিন্তু ওর একটা সান্ত্বনা যে আমি একজনকে বললাম যে নির্বাচিত প্রতিনিধি আমার, সে নিশ্চয়ই কিছু করতে পারবে, এবার একটা কিছু হবে। এই করে করে করতে করতে আসলে যাই জেগে দেখি ও জানে এটা হবে না। কিন্তু যেটা আমি বলতে চাইছি যে আপনাকে সেটা শুনতে হবে। মানুষ দেখবেন আপনি যদি অপচয় মানে তার কথাটা শোনেন, আমি অনেক বাদে গেছি, একজন কি বলে গেছে আমি অন্য চিন্তায় আছি, আমি এটা হবে না কিন্তু আমি শুনছি, আমি চুপ করে আছি। তো যে বলেছে অনেকক্ষণ ধরে শুনলো, 15 মিনিট আমার টাইম দিল, আমার শুনলো, অনেক আগে পাঠিয়েছি ওই ভদ্রলোককে। বক্তব্য হচ্ছে মানুষের সমস্যাটা শোনা, আপনি পারবেন কি না পারবেন পরে তাতে দেখবেন ওর মনের অনেক ক্ষত কিন্তু দূর হয়ে যায়। কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে তো আনরেস্ট হয়ে যাই, আমরা মানুষের অভিযোগ শুনতে চাই না। দেখুন এটা তো আমেরিকা নয় যেটা ভাববেন আপনি একটা কমপ্লেন করলেন সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে একটা এজেন্সি আপনার কাজ করে দিয়ে চলে যেতে। আমাদের একটা যে কোনো কাজে আমরা যদি তদবির না করি, একটু প্রোঅ্যাক্টিভ না হই যে কোনো কাজে, তারা দেখবেন সেই কাজটা কিনা সেটা আমাদের করতে হবে, কিন্তু মানুষ পাবে এ আমাদের করে দেবে। এটা কিন্তু তার সেই ভাবনাটা কিন্তু অপরাধ নয়। এটা যদি আমরা ভাবি যাই তুমি ভাই চলে এলে, এখন থানায় যদি বলে যাই তুমি মাঝরাতে চলে এলে, তো কারোর বিপদ কি রাত বা দিন থেকে আসে? তার যদি মাঝরাত্রে বিপদ হয় সেটা মাঝরাতেই থানায় যাবে। আর থানা তো তাই জন্যেই সেই পার্সেন্ট কিন্তু ডিউটিটা আমাদের, যে তুমি এখনই চলে এলো বাবা সকালবেলা, তার হয়তো পেশেন্ট আমি বলে দিই আমি আমরা অস্বীকার করতে পারি না, ভোরবেলা হয়তো বেল বাজালো কি বাবা সহায়তা করতে উঠে। इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ये कलकत्ते के बाहर में वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पिछले 63 साल से व्यापारी वर्ग का और आम जनता के सेवा कार्य में आगे बढ़ रही है। हमारे जो विशिष्ट एडवाइजर हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री राजकुमार जी क्याल, श्री कन्हैया सिंह, श्री विजय कुमार जी खिस्तान, श्री राजेंद्र प्रसाद जी खिस्तान, श्री ओम प्रकाश जी बाजोरिया और श्री अशोक सराफ जी के कुशल नेतृत्व में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारी वर्ग का बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर एक कंधे में कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। इसमें प्रशासन भी हम लोगों को भरपूर सहयोग करते आ रहा है, चाहे वो आसनसोल का एएमसी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हो, चाहे बंगाल गवर्नमेंट की प्रशासन हो, चाहे दिल्ली का प्रशासन हो। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई लेटर या कोई बात हो तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से हमारी बात को सुना जाता है और हम लोगों को उचित मान सम्मान दिया जाता है। আপনারা আজকে সংবর্ধনার মাধ্যমে নিজেদের করে নিয়েছেন। আপনারা দেখুন চেম্বারের আপনাদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে দীর্ঘটা সময় দেখেছি রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স মানে একটা লড়াকু মনোভাবাপন্ন প্রতিবাদী একটা ভূমিকা পালন করে থাকে। সে ওম বাজোরিয়াই হোক, প্রদীপ বাজোরিয়ার হোক, কি আপনার যুগল বকুই হোক, কি আপনার হর্ষ কৈতালি হোক, বা অন্যান্য যারাই রয়েছেন আপনারা, কখনো চেম্বারের মধ্যেখান থেকে কখনো চেম্বার ক্লাব মার্চেন্টের মধ্যেখান থেকে সলিলবাবুর নেতৃত্বে আমরা দেখি একটা প্রতিবাদ হয়। তো প্রতিবাদ না হলে অন্যায়টা কিন্তু বেড়ে যায়, সে আমরাই ক্ষমতায় থাকি বা বিরোধী দ্বারা ক্ষমতায় থাকে। তো মানুষকে প্রতিবাদমুখী করতে হবে। রাজু মাইকে বলছিলেন অনেক আক্ষেপের কথা, অনেক ডেভেলপমেন্টের কথা। সত্যি ডেভেলপমেন্টের দরকার আছে। রানীগঞ্জ অনেক পুরনো শহর, রানীগঞ্জে বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন মনীষীরা তাদের পদার্পণ করেছেন, এখানে তাদের পদধূলি দিয়ে গেছেন। তো সেই জায়গায় আমরা কিন্তু নিজেদের জায়গাটাকে আমরা তুলে ধরতে পারছি না। এত লোক, এত ট্রাফিক জ্যাম, এত মানুষের অবহেলা, মানুষের সচেতনতা সব থেকে বেশি অভাব হয়ে গেছে। তো চেম্বারকে আমি অনুরোধ করব, আপনারা তো বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করেন এবং আমাদের যারা কাউন্সিলর তারা প্রত্যেকে কিন্তু নিজের নিজের এলাকাতে বিভিন্ন রকমভাবে এখন থেকে অনুষ্ঠান করছে। ফার্স্টে অ্যাওয়ারনেস একটা প্রোগ্রাম করা খুব দরকার আছে। রাস্তার উপরে মোটরসাইকেল রেখে দেবেন, রাস্তার উপরে আপনার ফুটপাত আমরা ভাঙবো, আজ ভাঙি চাই কাল ভাঙি, ফুটপাত আমরা কিন্তু ভেঙে দেবো রানীগঞ্জে। এটা আমার সঙ্গে আপনাদের বিধায়কের কথা হয়েছে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি কাজটা করি, কারণ ওই ফুটপাতটা ভেঙে দিলে অনেক চওড়া হবে, রানীগঞ্জের রাস্তাটা চওড়া হবে। দেখুন ন্যাশনাল হাইওয়ে
রানীগঞ্জের রাস্তাটা হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে। ন্যাশনাল হাইওয়ে তো কোনো ভূমিকা নেই, রাস্তা ভেঙে গেলে আমাদেরই রিপেয়ার করতে হয়। রাস্তা চওড়া করার জন্য আমরাই করেছিলাম, যেটুকু করেছিলাম। আগের বোর্ডে আমি উদ্যোগটা দিয়েছিলাম, রাজুবাবু আপনাদের মাধ্যমে আপনারা সবাই এসেছিলেন, সেই সময় করেছিলেন, রাস্তা চওড়া হয়েছিল। আজকে আবার আমাদের প্রয়োজন এসে সেই ফুটপাথকে ভেঙে দিয়ে সেই রাস্তাটাকে চওড়া করতে হয়। আপনাদের বিধায়ক বারবার সেই কথাটা বলছেন, আসানসোল কর্পোরেশনে উনিও বলছেন যে এডিডিএর ফান্ড থেকে ফান্ড দরকার হলে দেবো। তো আমরা চাই যে তাড়াতাড়ি ওই কাজটা আমরা করে দেবো, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে রানীগঞ্জের মানুষের কাছে আপনাদের একটা বার্তা পৌঁছাতে হবে যে রাস্তার উপরে গাড়ি দাঁড় করাবে না। মিনিবাসকে আপনাদের ডাকতে হবে, মিনিবাসের সঙ্গে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।